Imanolata kalanki, imaynallataq kachkankichik ñaña turiykuna kaqllamanta punitaqya kunanja willakuykunawan ña hatiykusunña kayta riqsiykachimunku llaqta amachaq defensoría wasimanta pacha willakamusqankuman hinaqa usi kamakunam coronaviruswan sinchi unhukkunata yanapanapaq manaña kanchu Lima, Tumbes nitaq Huancavelica suyukunapipas chay hinallataqmi lliw Perú suyupi medikukuna llamkayninkuta takyarachinku paykunam mañakuchkanku sueldunku yapasqa kananpaq riqsiykus. Salud pa Willakamusqanman hina Lima región Huancavelica hinallataq Tumbes kaqpi manaña kawito usi ventiladorpas kanñachu. Iskay punchawmanta ishun punchawkama enero killapi COVID unjuywan kasukuna hispirjun. Sipaskunapi iskay chunka watakama iskay chunka ishuniyuq watankupi pichqa chunka iskay 1% kaqpi yaparjusqa. Chaynallataq kimsa chunka watamanta kimsa chunka ishuniyuq watakama yaparjusqa pichqa chunka % kaqpi. Hatiyninpi tawa chunka watamanta tawa chunka ishuniyuq watakama wiñasqa tawa chunka % kaqpi. Seguro Social de Salud willakaykamun yapachkansi runakuna tawa chunka pichqaman hinallataq pichqa chunka pichqaman chayaqkuna paykunam chayachkanku unidad de cuidados intensivos kaqman. Kay segunda ola nisqata takyachinapaqmi diris Lima ruachkan laboratoriuta. Chaypis procesanja pachak pichqa chunka prueba molecular nisqata sapapunchaw COVID-19 huk punchawllapi tarisqa kananpaq. Umalliq laboratorio diris Lima Sur Hernán Razo willakaykamusqa maypitaqsi achka unjuy hispirjun paykunam Villa Salvador hinallataq San Juan de Miraflores distritukunapi. Pachak profesionalkunam wañukunku kay pandemia unjuyrayku Federación Médicos del Perú y Sindicatos de Salud paykunam huelga nacional kaqta hispichichkanku plantón truwaykuchkanku Ministerio de Salud pa Chimpampi y matamañakuchkanku sector salud y apachon suqtachunka % PBI nikusqata alchachkanku hinallataq infraestructura nisqatapas sapakaq runapaq. Chaynallataq contratación personal, medicina tarantinankupa hinallataq kay balones de oxígeno medicinal niqtapas. Kay llamkaykuna consulta externa hinallataq teleconsulta kaqkunapas garantizasqa alchasqa kachun kay COVID-19 unjuq runakunata hawanankupaq hospitalizaciónpi emergenciapi utaq cuidados intensivos kaqpi tarikuptin. Arequipa yuraq llaqtapa salud hatipa humalliqninkunam nimuchkanku llaqtankupim coronavirus mirarimuchkan. Chay hinallataqmi Chimbote llaqtapi pichqa chunka runakunata harkarunku paykunam huñuranakusqaku raymi ukupi. Hawaykus. Hampina wasipi hipaq runakunam COVID-19 unjuyrayku Arequipa regionpi achka mirarunku. Umalliqkuna saludpi kaqkunam niykunku imaynanpitaqsi kay wiñanman kasqa Navidad fiestapi hinallataq wata tukuy fiesta ruwasqankuraykus kay wiñanman kasqa. Hospital Camachiq Honorio Delgado Espinosa Richard Hernández Mayori willakaykamusqa iskay semana hipapis achka runakuna yaparejusqa. Chunkamanta chunka iskay punchawpi paykunamantam hospitalizasqa kasqa iskay utaq kimsa. Kunampuni kimsa chunka runakunaña chayamuchkanku huk punchawllapi paykunamanta chunka utaq chunka iskay runakuna hipachkanku. Paykuna hunjaymanta tumpallat unhuchkanku. Usi kawitukunamantañataq director Hospital Honorio Delgado willakaykamusqa manañas kanñachu. Lambayeque llaqtapiñataq gobernador regional hamutaykamusqa kay segunda ola kaqmanta imaynatataq mirachkan kay regionpi. Kay kamachikuyqa llumpaytas manchachichkan runakunata. Médicuta hinallataq enfermerokunatapas. Asuaja amay llumpaytaqa manchachisunchu llaqtamasinchikta nin. Gobernador Anselmo Lozano huñunakurjusqa directivo Gerencia Regional de Salud y de Salud kaqkunawan imaynatataq kay viruta takyachichuan nispanku. Chimbote llaqtapiñataq tawa chunka pusaqniyuq waranja runakuna hunjaymanta pakasqa fiestapi tarisqa kasqaku. Kay asentamiento humano Miraflores nisqapi policía hinallataq serenazgo tarirjusqaku kay runakunata mana mascarillata churakusqakuchu nitaq kikinkupurapas rakikusqakuchu. Llapanku apasqa kasqaku Comisaría Alto Perú diligencia ruwaypi. Huk willakuykunapiñataqmi periodistakunapaq hayllanpi rimariykamun Perú suyupa kamachiqnin Francisco Sagasti. Chaypim riqsiykachimun imaynanpis kunan pachapi emergencia kamachiykunata mana kallpawan hispichimuchkankuchu. Hawaykus. Queremos evitar una confinación extrema, queremos evitar una cuarentena estricta para todos. A eso no queremos llegar. Llaqtakunapi unquy kasqanraykus kamachikuykanqa. Chaynampatam gobierno resqhirichimun. Llaqtanchispi unquy qunirimusqanrayku. Conferencia de prensa rimariypin Perú suyo kamachiq Francisco Sagasti rimarimun.
Economía Julgita mana sasachas vallas, Kamachico y Gunagachka. La guardamos para el final. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos peruanos y peruanas tienen que ganarse la vida todos los días. Por eso el conjunto de medidas que estamos planteando está medido, está ajustado a las condiciones que prevalece en cada uno de los países. Kamachejare marimungme, wakin llaqtakunapis chayraq unquy huniri muchka, wakin piqa sinchiñas kachka. Chaynallataqri marimun, llumpa unquyqa manaraqsi llaqtakunapi kanraqchu. Chaymiri marimun, llaqtakunapi unquy kasqan manhinas kamachikuy kanqa. Si llega en alguna región o en alguna parte del país a levantarse la pendiente de contagio, la pendiente de hospitalizaciones, la pendiente de camas UCI, la pendiente de muertes, tendremos que aplicar eso. Es una medida extrema, pero hay que salvar vidas. Rimari muntaqmi, sapa chunka pichqayuq punchawsi, musuq kamachikuykunata hawarinqaku. Chaynallataq Perú suyu kamachiq Francisco Sagasti, llaqtarunata waqyakamun, imapas gobiernopa kamachimusqantas kasukunanchik. Hemos visto una serie de preguntas. Gobierno manta pachamrixichimuchkanku Perú uku suyukunapi coronavirus imayna mirariskanmanta. Y chapas suyuykichikpi virus kuñiriptinja toque de queda nisqam qallaykunja hanchis tuta pachamanta. Hawaykus. Kay viernes chunka pichqayuq enero killamanta musuq kamachikuykunata kasukunanchik. Llaqtanchispi coronavirus unquy qunirimusqanrayku. Domingo punchawtapas manam carrokuna purinqachu. Astawanqa wakin llaqtakunapitaqmi sinchi unquy kachkan. Sinchi munquy kachkan Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura, hinallataq Tacna llaqtapi. Restricciones en el tránsito. Domingo punchawta mana carrokuna purinqachu, hinallataq casino wasikuna, gimnasio, cine, teatro, artes escénicas, kay wasikunataq punkunta kichanqa. Astawanqa kay wasikunamantaqmi iskay chunka % lluruna yaykunqa. Chaynallataq centro comercial, galería, tienda wasikunamantaqmi kimsa chunka % lluruna yaykunqa. Mikuna wasi, chay iglesiakunamañataqmi chunka %lla. Hanchis horas tutamanta ta horas achikiajamataqmi toque de queda nisqan kanqa. Kay Lima metropolitana llaqtapim domingo punchawkunata mana carro purinqachu. Chaynallataq casino, chay gimnasio wasikunataqsi kimsa chunka %lla runa yaykunan. Galería, chay centro comercial, hatuna wasikunamañataq tawa chunka %. Mikuna wasi, iglesiakunamantaq iskay chunka %. Toque de queda nisqanmi kanqa isqun horas tutamanta tawa horas achikiajkama. Chaynallataq Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín, Ucayali, kay llaqtakunapitaqmi kayna kamachikuy kachkan. En cuanto a los aforos, casinos. Casino wasikunamanmi tawa chunka % lluruna yaykunqa. Centro comercial chay hatuna wasikunamantaqmi pichqa chunka %. Restaurante wasikunamanmi chayna pisillataqmi yaykunqaku. Chunka ukniyuq tutamanta ta horas achikiajamataqmi toque de queda nisqan kanqa. Y tiendas. Consejo de Ministros umalliq paytaqmi rimarimun. Hinallas mascarillawan churakunanchi, makinchita maylikunanchi. Chaynallamantaq mana surunapura huñuqa purinachu. Se va a sancionar todo tipo de Harkasqam, multasqam kanjaku yaparunata imaymana ruwaqta, huñunakuspa, wichqasqa localpi, aswanja yuyarinanchikmi, estado de emergencia nisqapim kachkanchik, hinaptinqa manam ima huñunakuypas apakunmanchu. Aquí el rol. Hinallataq kimsa chunka hukniyuq enero killakamataqmi mana pipas mama huchaman rinqachu. Chaynallataq Europa suyumanta llaqtanchisman runakuna kutimuchkanku, kay runakunataqsi cuarentena nisqanta ruwanqaku. Chaynallataq prueba nisqanta. Astawantaqsi sector público privadopi trabajo remoto nisqan kanqa. Wasillankumanta llamkamunankupaq. Perú hawasuyukunapim umalliqkuna llaqtankuman vacunataña churachishkankuña chaynapi COVID chunkaiskuniyuqmanta llaqtayuqkuna amachasqa kanankupaq. Yachaqkunam rimariykamunku hinaspam nichkanku virusqa kutiriykamunman runakuna qariyaruptinpas. Chaywanmi yachanaña kawsayta nispanku. Hawaykus. Virólogo español José Antonio López Rimarim, kay coronavirus unquyqa imaynam chulli unquy kachkan, chaynañas kanqa. Hampeq médico epidemiólogo Antonio Quispe, paytaqmi rimarimun, imaynam Reino Unido suyupi coronavirus unquy sapincharukurqa, chaynas kay llaqtanchispipas sapincharukunman. Director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Maida Tristán, paytaqmi rimarimun, fase 3 de la reactivación económica nisqanman kutiygoso. Percy Maida rimarimuntaqmi, segunda ola kanantaqa yacharqanchiña.
Hastawan utjaimanmi kay unjuy yapamantari correram. Alguien yachaj especialista de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, paipas rimarimuntagmi. Hastawan toque de queda nisgancho, achka pachakanja, inaptenga economía nisganta sasacha. Hastawan llaqtarunataqsi mapas kamachikuy takasukuna. Wakin llaqtarunataqmi ayllunwan raymita ruachkanku, takikuchkanku, tusuchkanku, santukunata ima ruachkanku. Chaynakuna arwayqa mana sallinchu. Chayna huñunakuspas hastawan unjuyta runapura arataykachinakuchu. Kunan pachapaqmi Chile suyupi kimsa kutikamaña Pfizer sutiyuq vacunakunata chaskirqunku saludpi llamkapakuqkunata vacunanankupaq. Chay hinallataqmi el Vaticano sutiyuq llaqtapipas Papa Francisco ña vacunarachiku. Llumpay juntasqa kaynam hawakusqa Metro Tacubaya, México suyupi. Llapallan runakuna willakamusqaku sasas kay pirakikuyqa kasqa. Kaymi pasakuchkan México suyupiqa wiñachkanña waranja kimsa pachak chunka tawayuq wañukuqkuna coronavirus unjuywan chullalla punchawpi. Bolivia suyupiñataq Evo Morales cuarentenapi tarikuchkan imaynampi COVID-19 wansi ratarachikunman kasqa. Hallariyninpiqa huk unjuywansi pantarusqa. Huk wayrawasipa willakamusqanman hina ñawpakaq umalliq tarikuchkan allinsi. Tratamiento médico kaqta apachkan. Videollamada chawpintakama cuarentenapi tarikuchkan Sebastián Piñera umalliq Chilipi. Willakaykamusqa kimsa patariq cargamento vacuna de Pfizer chayanja. Aipusqa kanja hanchis regionpi. Piñera vacunankunamanta rimariykamusqa pay irakisqa kachkaptin. Kunjaymantas tupasqa kasqa COVID-19 ratachikusqa runawan. Pitaq chaskirjunña puntariq dosis vacuna Pfizer kaqta Papa Francisco. Ñawpariq illariqnin jornada de inmunización Vaticano riqpi. Pay pontífice pusaq chunka pichqa watampi vacunasqa kasqa kay sector del atrio del aula Pablo VI kaqpi. Chaypis allin churasqa kay hampita vacunanampaq. Papa emérito Benedicto XVI isqun chunka kimsa watampi huk monasterio Santa Sede nisqapi yachaq paypas vacunata churarachikun. Ayacucho suyupiñataqmi iskay waynakunata wañurachinku. Hukninkaqmi Venezuela llaqtayu, hukniñataqmi Perú llaqtamasinchik. Kaytam ruwarqunku chukcha rutuna wasiyukupi. Willakamusqankuman hinaqa ichapas runakunam wañurachinkuman karqa qullqirayku. Awaykus. Ayacucho llaqtapi iskay runakuna huk peruano huk venezolano runa baliasqa kasqa. Barberiapi kachkaptinku. Kay baliaq runakunas ayqirusqaku motocicleta lineal chawpintakama. Kay wañuchiq runakuna hunjayta suyasqaku kay barbería ukupi huknin chay kuchuchkaptin baliarunanpaq. Hawachkanku investigachkanku chaypis kay wañuchiq runakuna kay peluqueriaman yaykuruspaku umanman baliarusqaku hanjayta zapatakama. Chaymanta localmanta lluqsiruspaku motocicletawan lluptirusqaku. Hukaqnin testigo ayllunrikuqsi payqa ichapas suwachkanku nispa anchuykusqa. Chayman chayaykuptin halay yawarllataña rikurqusqa iskay runata. Ayllukuna hanjayllata samu kaqta hayarikun primeros auxilios nisqata apamunanpaq salvanankupaq personal de salud chayaykamuptin manaña kawsasqakuñachu aswan uchku kasqa umankupi chaymantaripukusqaku mana imatapas ruwayta atispa. Peruano masinchik wañukuqmi sutichasqa Eduard Ramírez Zulca iskay chunka suqta watayuq. Paymi negociunda churarusqa barber shop sutiyuqta kay segunda cuadra de Girón Maravillas riqpi distrito de Ayacuchupi. Chaymanta fiscal de turno hinallataq peritos de criminalística anchuykamusqaku investigación ruwanankupaq hinallataq kay wañukuqkunata huqarinankupaq. Hayna punchawpaqmi kimsa runakunapa kurkunta rimaq mayu aparatamurqa chosika llaqtapi. Kunan pachapaqmi tarirqunkuña warmipa kurkunta ichaqa serenasgupi llamkapakuqtam hinalla maskachkankuraq Karapongo llaqtapi. Riqsiykus.
Achka uras mascasjacu Leonor Ortega Reyes Pawir Punta Tarinankupaj. Umalij Brigada de Rescate Chosicapi Manuel Castillo Willakaykamusqa 1 kilómetro hinallataq iskay kilómetro karunchas hapim tarirunikunispa. Chisinkuypim Leonor Ortega rimaq mayu patanman pachataqsaq risqa hunqaymanta lluchkarhusqa rumi chawpintakama hinaptimi kay rimaq mayu aysarusqa. Hukaq ayllunmi ayhichiyta munasqa pawarusqa yanapananpaq hinaptin paytapas mayu aysarusqa chaymanta wañusqa wirpunta tarirhusqaku. Ricardo Ramírez Vallespa wirpunta serenokuna hinallataq policíakuna maskachkanku payllam kasqa Chosica municipalidadpis ayllun suyachkan ichapas kawsaqtaraq tarimanku nispanku. Nosotros queremos encontrar Ñuqayku kunachallanmi tarita munanikupayta kuñarayqa llumpaytam wahapakuchkan tawa wawayuq ñuqaykuqa hawayta munaniku manam llaki pasasqaykuta chaskinikuchu hawanaykukama kay puramente maskaypim llamkachkanku pichqa chunka serenokuna paykunam kanku municipalidad de Huachipa Chosica hinallataq Atebitarte Policía Nacional wan kuskanchakuykuspa paykunam ninku Ricardo Ramírez Valles payllam wasinpaq apaq kawsanankupaq nispanku. Ñaña turikuna ama karuman harinkichikchu pisi pisillata samaykusaqku. Kaypillam kachkani kaqllamanta punita willakuykunata kuskamanta hatipaykunanchikpaq ñaña turiykuna kayta riqsiykusun Keiko Fujimori Fuerza Popular pa umalliqninmi campañanta ruwamuchkan Perú suyupa hanay kaq llaqtankunapi pay hinallataqmi huk candidatukunapas campañata ruwamuchkanku Johnny Lescano, César Acuña, hinallataq Rafael López Aliaga paykunapas llamkaykamuchkanku campaña ruwaypi. Semana Pajallariman Willakamusqanman hinam candidata a la presidencia Fuerza Popular Keiko Fujimori hañarikusqa provincia kunaman illarinita mana prensata hayaspa nitaq iñaqninkunatapas hayaspa. Pero suyuqa machitan pay munachkan chay raykum chayarikusqa balneario de Huancayo kaqman hinaspa challwa hapi llamkaqkunawan huñunakurhusqa sasachakuyninkunata uyarinanpaq. Candidata kasqanraykum hamurqa kay Perú suyunchik norten hawanampaq chihapkaq tarikunanpaq. Tumbes llaqta piñataq presidencialman chayay munaq Acción Popular Chawpintakama Johnny Lescano watukurhusqa kay llaqtata Congresuman riq candidatunkunawan huñunakuykuspa conferencia de prensa Chawpintakama mana rakinakuspa aswanja achka kikluntakama puririsqaku paymi anyasqa Julio Guzmanta hawa suyukunamantam Julieta chaskinki nispa. Lima llaqta piñata Jurado Nacional de Elecciones sasachakuykunata lluqsichichkan César Acuñatas Junjaymanta mana qillqachisqachu presidencialman candidato kasqanta umalliq Alianza para el Progreso hina campañanta ruwakuchkan chayna kachkaptinpas watukurusqa Agostinuta chaypis payqa kay sueldo mínimo vital wiñachinqa sichusma gobiernoman chayaruspaqa. George Forsyñata paypas chayayta munachkan Perú suyu kamachiq kananpaq Partido Victoria Nacional Upuntakama payñataq cuarentenapi wichqasqa kachkan Brasil suyumanta kutirhamuspa Forsay umallaykusqa huñunakuypi internet chawpintakama chaypi maskachkan kay sistema educativo musuqyachisqa kananpaq aswanja kachun carreras técnicas nispa nin. Presidente kananpaq candidato Renovación Popular Chawpintakama Rafael López Aliaga payñataq rimariykusqa kay postas médicas tiksi suyunchikpi alchasqa equipasqa kananpaq kay pandemia COVID-19 unquyta masyanapaq hinallataq rimariykamusqa kay ivermectinaqa allinmi nis. López Aliaga willakaykamusqa aswanja ratarachikusqas COVID-19 unquywan chaynallaqa masyarunñas kay millay unquyta. Campaña ruwaykunamantam rimariykamun Lima alcalde Jorge Muñoz paymi riqsichimuchkan manapunim permisuta junhachu achka runakuna huñunakunan pampakunapi campañata ruwachkanankupaqa pay hinallataqmi rimariykamun Salud Ministra Pilar Macetti hinaspam riqsirachimun Reino Unido hawa suyumanta Perú suyuman chayamuq musuq
virusmi aswanraq llaqtayuqkunataqa ñakarirachinman. Chaynatam riqsiykachimun Canal N willakuykunapaq. Riqsichimusqanman hinaqa kunan pachapi coronavirusmi aswanraqa kallpawan runakunata unqurqachinman. Chay hinallataqmi Perú suyupiqa iskay kaq ola nisqapiña kawsachkanchik. Kainaña emergencia punchawkunapa chawpinpi imaynatataq karu llaqtakunapi umalliqkuna educacionta ñawparichichkanku kay willakuypi riqsiykus. ¿Cuántos días sin vernos? Iskaychunka waranja iskaychunka watapim suyunchik halaypaq ñakarirqa. COVID-19 unquyrayku kay sector educación nisqanchik. Pikunataq llumpayta ñakarirunqaku hatuspi karu llaqtakunapi yachaq warmakuna. Paykuna mana yachay wasiman ritatisqakuchu. Kay kamachikuykuna kaptin internetpas mana kasqachu. Willakamusqankuman hinam Kangari comunidad Huanta provinciapi ayakuchu kaylawpis kachkanku pichqa yachachiqkuna tawachunqa hanchis yachaqkuna paykunapa mana kanchu allin señal celularpa, radiopa, televisionpa, nitaq internetpas chayanchu. Ñuqaykum ancha llakisqam karaniku kay unquyrayku llapa yachay wasita wichqaruptinku aswanraqmi warmakuna aprendo en casa sasachakuypi kaptinku mana wasinkupi internet kaptin chaymi kunan clases semipresenciales nisqanku tiramuptin ancha kusikuywan warmakunata chaskiykuniku kay unquymanta allinta waqaychaspam yachachichkaniku. Kaynaña sasachakuykuna kachkaptinmi amawtakuna tukuy imaynatapas ruwarunku paykunata yachachinankupaq. Ministerio de Educaciónmi kay servicio educativo semipresencial nisqata apaykachirqa protocolo de seguridad kamachiyta hisp'ichispanku. Amaña kay coronavirus aswanta ratananpaq yachay wasi ukukunapipas. Kuntataqa karaniku masta kusisqan ñuqaykuqa pelotatapas haytaraniku kunanqa manañam profesorayku mascarellawan hinachiwanku alcoholwanpas hinawanku manañam punta hinañachu wasiykupi haynipakunaqa yacharaniku aprenden casawan telewan pero kunanqa manañam kunanqa más o menos llakisqan kachkaniku pero yaykuniku clases semipresencialman chaymi tumpa kusisqa kachkani. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq kay watariqpi Minedu willakaykamunqa kay clases semipresencial niykusqanchik wasipi hinallataq internetakamas qallarinqa marzo killapi. Chayraykum yachaqchiqkuna mañakunanku yachay wasintakama umalliqninkunata hina alcaldinkunata utaq tiksi suyupi umalliqta allin señal telefónica haypananpaq radio televisión utaq internetpas allinta chayananpaq astawan mañakumanku Minedu umalliqta. Ñaña turiykuna kunanñataqya puskamanta rimaykukusun Clodomiro Landeo willakmasiyta. Clodomiro uyariykamuykiku. Kaypiña ñuqaqa sayachkani qamkunapas chayaykamuychikña llaqtamasiykuna. Rimaykanakusunña. Yachanchik ñambriki kikin presidente Sagastim willarqakamunña. China suyumantam Sinopharm kimsa chunka pusaqniyuq millones vacunakuna chayamuasun. Chaypaqmi rimanakuy hisp'isqaña kachkan. Chaykunamantam ñawpaqta huk millón vacunakunata rantirqunchikña. Chaykunam chayamunqaku kay enero killa tukuyta utaq febrero killa qallariyninpi. Vacunamantaqa kaykunatam allinta puni yachananchik. Ñawpaqtaqa mana manchakunanchikchu vacunamantaqa. Chay vacunaqa coronavirus unquymanta harkasqa kananchikpaqmi ruwasqa kachkanku. Chayta yuyarisun. Manam aswantaqa unquchiwasunchu. Wakinkunaqa nichkankum. Vacunawan kuskam huk chip nisqata churarquwasun nispa. Chaywan yachanqaku mayman risqanchikta ima rimasqanchiktapas nispanku. Manam chaynachu. Kaytapas yuyarisun.
Vacuna kaptimpas manam hukllapichu kay COVID-19 unquy tukunqa. Hinaraqmi allintapuni hawarikunanchik, mascarillayuq purikunanchik, makinchikta maylikunanchik haykaqpas. Hinallataqmi mana achka runaqa huñunakunanchikraqchu. Chaykunata yachaspa wawqillay panillay kay coronavirus unquyta llapanchik tukuchisunchik ñuqawanqa huk punchawkamaña. Hukpunchao Cabaña, Clodomiro, Estados Unidos, Jabasuyo Piñatagmi, Cámara Baja, Sutiu, Juñunacujunapi, juicio político Nizkata, Ñauparichimuchkanku, Donald Trump, Yachtayukpa, con Trumpi, Hawaikus. Cámara de Representantes Umayik, Nancy Pelosi, Willakayka Musca, documento Chaupintacama, juicio político, Donald Trump con Trump, Hispichis, Hakachkan Nispa. Iskay Pachak, Imsachunka, Iskay Niuh Botuangmi, Arini Kunku, Hinayatak Pachak, Isjunchunka hanjis niuñata manam ninku. Bipartidista nisqakunam yanapaykunku kay congresuta iskaypatarij proceso hatinanpaq Donald Trumpta. Chunka republicano kaqkunapas yanapaykunku kay procesuta. Trump tarikuchkan kanisqa junjaymantas insurrección nisqata kamachisqanrayku. Hatiqninkunatas marchaman richi Capitolio manchayaychik nispa nisqa junjayta suqta punchaw enero killata. Chay laupis sasachakuykuna hipasqa, hinaptin pichqa runakuna wañukusqaku. Kay kamachikqa enjuicias hamkanan política chawpintakama. Hinallataq huchachisqam tarisqa kanan. Senadum chayta haypachinan. Huchachisqa kaptinqa kay llaqtam hampisqa kanja. Aswanqa kay runapa makinmantam kacharisqa kanja. Casablanca, Twitter chawpintakama hillqaykamusqa. Trump halaypaqsi piñakusqa Capitoliopi sasachakuy hipasqanmanta. Ichaja mana hamutasqachu impeachment nisqanchikmanta. Kay juicio políticupim kunampuni achka botananku kay proceso hispisqa kananpaq Trump jurujusqa kananpaq. Ichapas kay kamachikuyqa manam haypanhachu. Kay Cámara Alta Sutiyuqpi iskay chunka enero punchawkamaqa. Chay punchawmi Joe Biden yaykunqa umalliq kananpaq. Kunampunillas Capitolioqa kakuchkan militarkunapa puñunan kay guardiakunas puñunku pasillunkunapi junjaymantas tropakuna anchuykamunmanku hinaspas sasachakuykunata ruwarunmanku nispanku chay manchakuywanmi paykuna kayta waqaychaykuchkanku. Anchatam riksirikamuikiku hati ikamuasqaykikumanta. Sumaq punchaw qankunapaq.